क्लियर करपाक सोदता की एट एनी कॉस्ट आमी हे पोर्ट जावपाक दिवपा न्हय. ज्या बेतूल जे पोर्ट ते थिंगा जे करपाक सोदताय थिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजालो लास्ट आनी समज हो पोर्ट येयला म्हाका दॅट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट दॅट फोर्ट ऑल्सो विल बी वेनिस्ड. जेन्ना लास्ट टायमूय आयले CZMP प्लॅन आनी सागरमाल्या प्रोजेक्ट हांव सांगूंक सोदता आमच्या MP सर कॅप्टन विरियटो ही वॉज देर फॉर अस लास्ट टायम वेन ऑल दीस हॅपन्ड आनी हांव ताका आतां उलो मारूंक सोदता की आमचो ताळो आयक बेतूलकारांचो आनी काननी नाकेरी बेतूलकारांचो की हे आमकां हे निसंटन आमच्या गांवांत नाका. हो पोर्ट म्हणटा तो आमकां नाका. कांयच आमचे उदारपसण ते पोर्टाचेर जावपाचें ना. सगळे आमचे रिसोर्सीस आसा ते काबार जातले फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी आमचे हे विलेज कम्युनिटी फिशरमेन्स फ्लोक्स दे वील बी सामके तांचे बिझनसूय डावन आनी तांचे पोटूय वयतले हितून. सो आमी एक असो विचार म्हणजे सगळ्यांनी एक एकचारान येवचें आनी हे सगळें बंद करचें. सो आमच्या सराक सांगता CM बाबाक सांग म्हणून प्रमोद सावंताक की हे आमच्या गांवांत हे नाका आमकां. कित्याक आमच्या बेतूल वी ऑलवेज से इट इज अ भांगाराचे पेटूल. सो त्या भांगाराच्याच आसुनी असले निसंडन आमच्या गांवांत हाडी नाका म्हणून. आमच्या गांवांक आमी डिपेंडंट आहाय. आमगे फिशींग कम्युनिटी चड आसा. फिशींग कम्युनिटी आसा आनी आमी हे फिशींग कम्युनिटी लागून सगळे आमचे आस्त सांबाळून दवरले. ताका आमी कांयच कमर्शलायज कांय केलें ना. ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहले आनी हे आतां हे पोर्टाक येवपाक पयलीं सांगलेलें आतांय सांगताय थिंगा ते एरियाक टोटल फिश ब्रिडींग एरिया. आनी ही तर हो तरी पोर्ट तर थंय जालो जाल्यार पयलीं ते आमचे पोट गेले. कितें सरकार तरी म्हणटलो तुमकां आमी रिहॅबिलेट करता म्हणून. पूण रिहॅबिलेट कितें करतले घर करतलो जे पोट मारता ते पोट पती जावची ना लोकांक वचपाक. दुसरें आमी एनवायरमेंट आमच्या गांवांत तुमकां खबर आसतलें आमी एनवायरमेंट आज पासून सांबाळून दवरलो. आतां तुमकां खबर आसतलें 6-7 म्हयने पयलें थोडो तो प्रिसिशनाचो तो स्पोर्ट जाल्लो. तेका त्या स्पोर्टाक लागून आमी वातावरण सांबाळपाक एनवायरमेंट सांबाळपाक आयज पासून तांकां NOC दिवना ना कांय दिवना तांचो तास दवरलो आहा. म्हणजे आमची इतली रिजॉल्व आहा की आमकां आमचें वातावरण आमचें नेचर आमचें एनवायरमेंट आमकां काबार करपा नाका. आनी हो पोर्ट आयलो जाल्यार हें सगळें काबार जातलें. आयज अशें जालां हांव एक चुकेस जालो म्हणटा कितें हे जे सगळे डॉक्युमेंट 2017-2018 सगळे डॉक्युमेंट हाडून RTIचे घातलेले. जेन्ना गडकरीन आमकां सांगलें हो पोर्ट आपण गोंय कोन्ना आपण पोर्ट शिफ्ट करता म्हणून हांगच्यान महाराष्ट्राक तेन्ना बरें खुशेन उडलें आनी म्हणलें आतां जावन गरज ना कित्याक मिनिस्टरान सांगलां आनी सगळें सांगलां सगळें बंद जालें. पूण आयज हो आमकां व्हडलें शॉकेस जाल्लो. आमचो गांव काबार जातलो अशें दिसता. आनी आमकां हें पती करपा नाका. जशें तुमी पयलां वास्को कशें मर्मगांव कशें आसता हिंगाय आमचें सगळें मायग्रेशन क्रॉस मायग्रेशन जातलें. सगळे इतले मायग्रंट शोरूम बसतले हिंग सगळें जातलें सगळें काबार जातलें. इतलें पोल्युशन जातलें. पयलीं तांचें केलें तेन्ना तेंगेलें आहलें सिमेंट हँडल करपाचें, वेजिटेबल ऑयल हँडल करपाची, मिनरल्स इन द सेन्स कोल हँडल करपाचें, आयर्न ओर हँडल करपाचें, बॉक्सायट हँडल करपाची आनी 2 बर्थ डिफेन्सा दिवपाचे. हे तांचे 2017-2018 हो तांचो प्लॅन आशिल्लो. जेन्ना ऑब्जेक्ट केल्लें ह्या डिफेन्साक तुमकां 2 दितले. डिफेन्सा यू डोंट एक्सपेक्ट ऑल द नेव्ही पर्सनल टू कम फ्रॉम वास्को टू मेन दियर शिप्स. सो ताका हें करपाक आमकां आनी डिस्प्लेस जावचे पडटा आनी जमीन ते घेवन वयताले कित्याक तांकां रावपाक हँगर्स करचे पडटाले. तांगे एकोमोडेशन करचें पडटा. दुसरें थिंगा आतां तांकां वेजिटेबल ऑयल घेतलो ऑपरेशन करतलो जाल्यार टँक्स करपाक जाय. तो टँक्स जे फोटो दाखयता थिंग पोर्ट टोपोग्राफी अशी आसा ती दोंगरार आसा. टँक्स जायना. ते टँक्स आहा ते सगळे करपाक कार्गो हँडलिंग करपाक आमची काबार जातले सगळे. आतां थिंगा अशें आहा आतां आमकां थिंगा एक युनिवर्सिटी आसा परोल युनिवर्सिटी म्हणून. हे भुरग्यांक हिंगा आतां शिकता तांकां तांचे हेल्थाचो मार येतलो. हें सगळें पोल्युशन जातलें. ONGC आहा. ONGCने आतां कितें केलां एनर्जी वीक तुमकां सगळें खबर आहा. हो फिक्स प्रोग्राम फिक्स एवरी एन्युअल इव्हेंट गोंय जावपा. सर आमकां दिसता सरकाराक जाय म्हण लोकांक रस्त्यार येवन हे लेगून सरकाराक कितें आहा तें बंद करपा अशें हे मार्गार आमी येतले आनी हें करचें पडटलें. देखून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हात जोडून विनंती करता आमकां हे आमच्या लोकांक सावथ गोवाच्या लोकांक मेळोन कारांगिरी नाकेरी बेतूल पंचायतीक रस्त्यार येवपाचो ही पारी हाडनाकात. आनी ही हाडली जाल्यार सरकाराकूय माल पडटली आनी MPAकूय माल.
ती एरिया आहा ती फिश ब्रिडींग एरिया, ते इतले डीप आसा थिंगा नुस्तें आपली गाबडी सोडून थिंगा नुस्तें जाता. फाल्यां पोर्ट जालो जाल्यार ते नुस्त्या गाबडी सोडपाची ते सगळे पयस जातले. दुसरें ती एरिया आमकां जॉब शिणान मुट्ट्यो मेळटा. आजकाल सगळ्याक हें पोल्युशन जावन ते सगळे काबार हो एक जाग उरला तेंय तरी ना तेंय काबार जाता. दुसरें तिसऱ्यो बेतलांतल्यो तिसऱ्यो म्हळ्यार तुवें आयकले त्यो तिसऱ्यो पडटा थिंगा. ह्यो तिसऱ्यो पोर्ट आयलो ड्रेजिंग जालें ते तिसऱ्या ते सगळ्यो वयतल्यो कुल्ल्यो. हिंगा अशें ना की आमी सिजनाकूय नुस्तें मारता अशें ना. आमगेले पावसाचे थोडे बॅन पिरियड सोड जाल्यार थंय लागता तें फक्त बॅन स्टार्ट जाता म्हणल्यार आमगे कंटिन्यू थिंग फिशींग एक्टिविटी जाता. की अशें न्हू की नुस्तें मेळटा, नुस्तें मेळटा, शिणाण्यो मेळटा, तिसऱ्यो मेळटा, कुल्ल्यो मेळटा, हें सगळें काबार जातलें. आनी हे नुस्त्या हाचेर आमच्या लोकांचें पोट बसता. हें धरत. दुसरें आमचो लोक आहा तो सगळो न्हंयचे देगेर आनी धोऱ्या देगेर थिंग बसलो आहा. फाल्यां पोर्ट आयलो जाल्यार हे लोकां सगळ्याक काडून डिस्प्लेस केलें जाल्यार हे सगळीं काबार हें नश्ट जातलें. गोरोवपा आहा आमगे गोरोवपाच्या सिजनाक गोरोवपाकूय वयता आनी लोक एक फिशींग स्पोर्ट्स म्हणून थिंग येता ताजेरूय टुरिजम जाता, तेंय बंद जाता. आतां तुमी पयलें आसलें हे नदीन रिव्हरार बेतूल हाडे रिव्हर सेलांसून भायर येत जाल्यार दिसा इतली बोट्यो फॉरेनरांक घेवन डॉल्फिन सायटिंगा येता ना म्हणून गोरोवपा येता. हें सगळें बंद जातलें. टुरिजम एक थोडें उरलां आमच्या सावथाक. बेतलां खाडी थिंगच्यान लागता, दोनूय सायडी लागता, केप्यांकूय लागता, कावेलोसींकूय लागता, वेलींकूय लागता. हें सगळें काबार जाता. आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता पयली म्हगेले जे ड्युटी आसा ती लोकल्सां बारा रावपाची. आनीक जें बरें आहा गांवचे पासत तेजे बारा रावपाचें. आतां मुद्दो जेन्ना पोर्टाचो येता आमकां केन्नाय कॉन्फिडन्सान गेल ना. जेन्ना 17 जेन्ना इश्यू जाल्लो हांव तेन्ना आमदार नाशिल्लो, तेन्ना लोकल तेन्ना आमदार आशिल्लो कितें स्टँड केल्लें तें म्हाकाय खबर ना. आनी म्हाका दिसता तेन्ना तरी एक स्ट्रॉंग स्टेप घेयल्लें. समज तरी हो पोर्ट नाका अंडर सागरमाला जाल्यार म्हाका दिसता इतलें मुखार वचनाशिल्लें. म्हाकाय खबर ना कांय कारणां लागून हें आतां मोदें कितें करून येयलें तें. आनीक जेन्ना लास्ट वीक जेन्ना द गोवनाचेर आमी रीड केलें, दे अगेन ओपन द टेंडर प्रपोजल टू रिसर्वे द फिजिबिलिटी ऑफ द पोर्ट. आमी शॉक जाले जेन्ना हांवें सरपंचा कडेन तेन्ना पंच मेंबराक विचारलें तुमकां कितें खबर आहा, पंचायती कितें तरी धाडा, इंटिमेशन धाडा. ते म्हणपाक लागले कांय धाडना. आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता म्हाकाय कांय ती खबर ना. आनीक जेन्ना आय ट्राय टू फायंड आउट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन दे वर टोटली मम तेमकां कांय म्हणटाय अजून आमकां कांय येयला ना. बट वेन इट केम ऑन द पेपर म्हाका दिसता पेपरा सोंपोन पण कांय येयला ना. खंय तरी कितें तरी हालचाल जाला आनीक पेपरांनी हाडलें. सो मुगे मुद्दो सांगपाचो इतलोच म्हळ्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेन्ना सरकार जावं तो आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट वा द सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू bring up any project in any village, in any part of Goa, they have to consider the local first, the local body, Gram Sabha, or the local MLA. हांव म्हणजे रुलींग आनी ऑपोजिशन म्हणा कित्याक जेन्ना तूं तरी लोकांक घेवन तरी कसलें डेव्हलपमेंट करता म्हाका दिसता लोकां जाय तशें करता ते लोकांकूय बरें पडपाचें. ना जाल्यार सरकार समज कोणाचेर आनी तरी थापता आनी जी गोश्ट गांवची वत निसंतन करतली जाल्यार म्हाका दिसता हें दिस इज नॉट करेक्ट. आनीक जेन्ना आमी पोर्टाचेर उलयताय सोत्रांक बाब दामासान इन डिटेल सांगला वॉट वॉज डिस्कस, वॉट वॉज देअर इन द प्लेन ड्युरींग 2017 सागरमाला अंडर हें कितें कितें आहा तें बाब दामासान सांगले ते प्रमाणे. एज अ MLA आय ओपोज दीस प्रोजेक्ट. आनीक वी वील सी. हांव म्हणा आमच्या सायडीन बाब क्रूज आहा तेकाय मतदारसंघ तेगली कम्युनिटी भरपूर आसा, फिशींग कम्युनिटी आहा. आमगे मतदारसंघाक बेतूल ह्या वाठारान आमगेले खारवी भाव आहाय, पागी भाव हे आहाय, तेवूय हेजेर पोट भरताय तेंकां. आनी आख्खे केपेंचे मतदारसंघ आमी हे बेतूल नाकेरी पंचायती बरोबर लोकां बरोबर आमी रावतले. आनीक हांव with all our punch members, I will seek an appointment with the Honorable Chief Minister next week. कित्याक हे बिका तो बिजी आशिल्लो आमगे पत्तगाळ फंक्शन आशिल्लें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येयल्लो थिंगा आनीक जायते तेगेले अपॉइंटमेंट जाल्ले. सो नेक्स्ट कमिंग वीक आय विल टेक एन अपॉइंटमेंट. वी विल मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगेले जे ग्रीवेन्सीस जाय ते आमी ताका सांगतले. बट एक
क्लियर करपाक सोदता की एट एनी कॉस्ट आमी हे पोर्ट जावपाक दिवपा नाय. इट वील कॉस्ट म्हाका दिसता एनवायरमेंट डिजास्टर थिंगा. पोर्ट लोकांक वयतले हे बेतूल एक गांव इतलो सोबीत गांव आनी म्हाका दिसता हेजेर ट्युरिजम काबार जातलें. आनी पयलीं म्हणलां जे बेतूल जे पोर्ट ते थिंगा जे करपाक सोदताय थिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजालो लास्ट फोर्ट आशिल्लो which was built on the instruction of छत्रपती शिवाजी महाराज अशी आमकां सांगता हिस्ट्री. आनी वर्सा एक फावटी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आमी थिंगा उगडास करता 1-2 वर्सां. आनीक मागीर कांय खबर ना. वी हॅड डिमांडेड ऑल्सो थिंगा बरो एक फोर्ट डेव्हलप जावचो एक ट्युरिस्टीक प्लेस आची छत्रपती शिवाजीचे महाराजाचे डिटेल थिंगा सगळे हिस्ट्री घालची. आनी समज हो पोर्ट येयला म्हाका दिसता दॅट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट दॅट फोर्ट ऑल्सो विल बी वेनिस्ड वयतलो. हे जावपाक जायना. आनी आमी बाकीच्या सगळे कोताय छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून हे तरी कोण दवरपा जाल्लें हे तेगे कायद्याचें हे थिंग जावपा आशिल्लें. आमगे थोडे सरकारा एक फावट कितें दाखोवपा दांत वेगळे आसता आनी खावपा दांत वेगळे आसता. हे जावपा जायना. आमी आमी कितें उलयताय ते कोण दाखोवपा जाय. आनी आय एज अ MLA वील ऑलवेज स्टँड विथ माय पीपल. खंयचेय कसलेय प्रश्न येयले आमी तांचे बरें रावतले. And we will see that all these things which are distracting our केपें मतदारसंघ आमचे केपें मतदारसंघ आमी लागीं आमकडे सगल्यो आसता. आमकां दोयरी आहाय दोंगर आहाय मिना खोंडे आहाय ना म्हूण कांय ना. ओन्ली थिंग वी हॅव टू प्रिजर्व इट. वी वील नॉट अलाव दिस. आनीक मागता परतून सरकारा कडेन आमकां लोकांक आमगेल्या सगल्या केपेंकारांक इन्क्लुडींग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द विलेज ऑफ बेतूल लाकेरी डोंट वांट दिस प्रोजेक्ट. सो वी रिक्वेस्ट यू चिंतपाक ना तुम्ही करपा खबर सोड चिंतपाक लेगीत ना हिंगा तुमचो पोर्ट हाडपाक आनी आमगेलो गांव वाट लावपाक.